କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ କେଉଁ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖି ନାହିଁ, କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖି ନାହିଁ। ମୋ ଲେଖାଟି ସବୁବେଳେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ତିଆରି କରିଥିଲା। ତାର ଶେଷ ପଦଟି ଥିଲା କି ପଶୁ ପଛେ ଯେତେ ସରକାର, କର୍ମଠୁ ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ କେବେ, କର୍ମ ତ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା ଚାଲ ଭାଇ ଆମେ ଗରିବ ହବା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଲୋକ କାହିଁକି ଗରିବ ହେବେ? ଯାହାକୁ କହେ ମୁଁ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ସେ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷୁଛି, ଜନ୍ଦାରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମୂଷାଠୁ ମଇଁଷି ନିଜେ ଖଟି ନିଜେ ଖାଉଛି, ହେଲେ ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଗଣା ସେବାକୁ ଚାହିଁଛି, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବଟିଏ କହୁଛି, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବଟିଏ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଅଫର ଆସିନି ରାଜନୀତିରେ? ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ମୋତେ କିଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ନାଜୁକ ପୈତାନ୍ୟ ପାଇବି। ଇଟିଭିରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରୋମୋଚନଙ୍କର, ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି। ହଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଥିଲା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏଇ ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି ସେଠି କହିଥିଲି, ତାହା ଏତେ ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା। ତ ମୋର ଗାଁଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା ରିସେଣ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ ଏ କବିତାଟି ଏତେ ଆଦୃତ ହେଲା ଯେ ସେ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କି ବଳାତ୍କାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଏମିତି ଲୋକ, ଆପଣ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେଠି କ'ଣ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି? ତ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମଣିଷର ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ? ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏଲୋପାଥିକ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଏକା ସହିତ ମିଶିକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ଖାଇପାରିବେ? ଏଲୋପାଥିକ ମେଡିସିନ ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ଯାହାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି, ଏମିତିକି ଲୋକ ମରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖାଲି ଉଡ଼େଇକି କହିଦେଲେ ହଁ ଭଲ କରିଦେବି, ଔଷଧ ଦେଇଦେବି, ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ରଖିଦେବି, ତାହା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରନ୍ତା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇପାରନ୍ତେ। ସମୟ ବଦଳୁଛି ଆଉ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ବଦଳୁଛି, ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମା ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି। ସ୍ନେହଟା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି, ବିବେକର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଅବିବେକୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଚୋର ଆଜି କଲର ଟେକି ଛକରେ ବୁଲୁଛି, ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି, ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କିଛିଟା ଧାଡ଼ି ଶୁଣିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏ ଲେଖାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶୁଭ କୁମାର, ଯିଏ ଆଜି ଆମ ପଡକାଷ୍ଟର ଅତିଥି, ଯାହାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଅଛି ଗାଁର କଥା, ମଣିଷର ବ୍ୟଥା ଆଉ ଆମ ଇତିହାସର ସ୍ୱର ସଂସ୍କୃତିର ଆତ୍ମକଥା। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ଧରିତ୍ରୀ ପଡକାଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଭ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କହିପାରିବି, ମାନେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏ ମନ୍ଦ ଦୁନିଆରେ ଭଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଘର ବାଲା କହନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଡିମାଣ୍ଡ କରି ହିଁ ସାରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ଶବ୍ଦଟି ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ହେଲା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଖାଲି ଝିଅଟିଏ ଦରକାର, ତା ସହିତ କ'ଣ ଯୌତୁକ ମାଗୁଛ ମାଗ, ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଦରକାର, ଆମର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତମେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଡିମାଣ୍ଡ କରିସାରିଲଣି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଏତିକି ରଖିବି ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଲେଖି ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ମନ ବଳେଇଲେ? ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ମଣିଷଟିଏ ହେବା ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଉ କବିଟିଏ ବା ଲେଖକଟିଏ ହେବା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଜ୍ଞା। ତ ବିଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଜଣେ ଲେଖକଟିଏ ବା କବିଟିଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କବିଟିଏ ଧାରାରେ ବାଛିଲି ନିଜକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କବିତାରେ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ଗାଁକୁ ଏତେ କାହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଗାଁ ପ୍ରତି ଏତେ ମୋହ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର? ଏହା କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଗାଁରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ହିଁ ଅଛି, ଆଜି ବି ଗାଁରେ ରହୁଛି। ଆଜି ବି ଗାଁରେ ରହୁଛି ମୁଁ।
ତେଣୁକରି ଆଠାରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାବୁଛି ତତେ ହିଁ ଭାବୁଛି ଆଠାରୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି। ସେମିତି ଆଜି ବି ମୁଁ ସେଇ ଗାଁରେ ହିଁ ରହୁଛି, ମୁଁ ଗାଁକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି। ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ କଟିଛି, ଯେଉଁଠି ମୋର ଫୁଟବଲ କବାଡ଼ି ଖେଳ କଟିଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି, ଯେଉଁ ପାଣି ପବନକୁ ପିଇକି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ତା ପ୍ରତି ତ ଦୁର୍ବଳତା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ତା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ମୋ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। କାରଣ ଯେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କି ଗାଁରେ ତାର ସାଧନ ନାହିଁ, ତାକୁ ତ ସହରକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ି ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦରକାର ହୁଏ, ସେ ଜିନିଷଟା ତ ସେ ନିହାତି ସହରକୁ ଆସି ହିଁ କରିପାରିବ। ତାକୁ ଗାଁରେ ସୁବିଧାଟା କେମିତି ମିଳିବ? କେବଳ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଚାକିରି ପାଇଁକି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ସହରରେ ରହିବେ, ଯିଏ ଚାକିରି କରିଛି ସିଏ ରହିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ତା ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଯେ ସହରରେ ରହିବେ, ସେ ସହରରେ ରହିଲା ଅର୍ଥ ଗାଁକୁ ବିଲକୁଲ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥାଟା ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି, ଯିଏ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଗାଁ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ଏ ଭାବନାଟା ଭୁଲ। ଜଣେ ଇଂଲିଶ କହୁଛି ଅର୍ଥ ସିଏ ତା ନିଜ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ, ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରେ ନାହିଁ। ଭୁଲଟା ସେତେବେଳେ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଇଂଲିଶ କହୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହିନ୍ଦୀ କହୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶବ୍ଦଟି ନ ଲାଗୁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, କି ମୋ ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଆପଣ ଏବେ ଗାଁର ସବୁ ଚାଲିଚଳନ ଆଉ ଗାଁର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଗାଁରେ ରହୁଛି। ଗାଁରେ ମୋର ସେଠି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ। ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ସହରକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛି ଗାଁକୁ। ସହରରୁ ଗାଁଟା ଏତେ ଦୂର ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଫେରି ପାରିବି ନାହିଁ। ମନ ତ ଗାଁରେ ବି ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ସହରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାର୍କ ହଉ କି ସ୍କୁଲ ହଉ, ଯାହା ସବୁ ବି ହଉ, ତାକୁ ଯଦି ଗାଁରେ କରାଯାଏ ତ ଆଉ ସହର ଭଳିଆ ସେମିତି ଚାକଚକ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆଉ ସହରକୁ ଲୋକ ଯିବେନି, ଗାଁରେ ହିଁ ରହିଯିବେ। ତ ଆପଣ ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ପାର୍କ କରିଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଗାଁଟା ତ ହେଉଛି ପାର୍କଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ପାର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଗାଁରେ କରିବାକୁ? ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଯେତେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ, ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ମୁଁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସହର ଆସିଛି, ସେ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ସହରରେ ଗୋଟେ ପାର୍କଟିଏ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଦୋଳିଟିଏ ଲାଗିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ସେଠି ଖୁସି ଲାଗିଛି। 5 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ କୁହାହେଉଛି, ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଏଠି ପାର୍କରେ ଖେଳିବି। ତ ଗୋଟେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଖରେ ବସିଥିବା ପିଲାର ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ବସିଥିବା ପିଲାର ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ପାର୍କଟିଏ କରିବା ପରେ ଇଚ୍ଛା କଲି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀଟିଏ କରିବା ପାଇଁ, କି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ କଲି। ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଇକି କେହି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର। ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବେ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନଟା କେବଳ ବହି ଉପରେ ହିଁ ରହିବ, କାରଣ ସେଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ବହି ହିଁ ଆପଣ ପାଇବେ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ପାର୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳିବେ, ବୁଲିବେ, ଦୌଡ଼ିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ହେବା ସହିତ ତାର ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଏ ଚିନ୍ତା ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପାର୍କରେ ଏଇଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି କଲେ, ସେଇଟା ବି ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ? ନାଇଁ, ଆଗରୁ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ମୁଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବହିପତ୍ର ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଯାହା ହଉ। ଶୁଭ ବାବୁ, ଏବେ ଆପଣ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଘରେ ବାପା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ। ମା, ଭାଇ, ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁରରେ, ତ ସ୍କୁଲିଂ କଲେଜ କୋଉଠି?
से जगतसिंहपुर मु सब गाँव रे ही पढ़ुली मोर गाँ स्कूल रे पढ़ुली तापरे जगतसिंहपुर कॉलेज ही पाठ पढ़िली मोर सब से नियरेस्ट मु दूर को कुआडे जाइनी आज पर्यंत आज पर्यंत भी से गाँ रे अछि गाँ रे अछि बढ़िया आपणकर लेखा लेखी केबेठु आरंभ होइतला पाठ पढ़ा समय रे चलतला ना पाठ पढ़ा परे मु लेखा प्राय तो स्कूलिंग रु ही लिखुली मु आज्ञा कॉलेज रे टिके लेखाटा बढ़िला तापरे धीरे धीरे लेखाटा प्रसारित हैला तापरे लोक मानक पाखरे पहुंचला आदृत कले तापरे चेष्टा कले आउ टिके अधिक लिखिबा पई आज्ञा प्रथम लेखा कोन थिला प्रथम लेखा तो मने नाही मोर बोधे मंदिरे मुंडिया तुमे ही मारुच तो दुनिया सिना आगो को बढ़िला नुआ अतिथि को पाई मो दुनिया किंतु जोठी सेठी पारिनी आगो को जाई मंदिरे मुंडिया तुमे भी मारुच अतीत भूलिबा पाई मंदिर रे मथा मु भी पिटुची अतीत भूलिबा पाई गोटे साक्षात्कार रे कहितले अपन जता लेखा लेखी करछंती फास्ट के बापा को जाई के देखांती जे बापा मु एमती कविता लिखिछि बापांकर रिएक्शन कोन थाए जे तो छोट बळे लेखुथले छोट बळे प्राय तो सेटा संभव हो नथिला कारण बापा निजे चिकित्सा क्षेत्र रे थिबा सहित समाज रे अनेक कार्य रे जड़ित थिले सेति पय बापा सहित भेटघाट प्राय तो हेई पारे नाही जेतबळे बयस बढ़िला परे ए जो कथाटी कहिथिली सेटा ए रिसेंट 10 वर्ष तलर घटना गुडा को आपन कहूची तो आगुरु बापा एते व्यस्त रहुथिले कि बापा सहित देखावा मध्ये सठिक भाव रे हेई पारु नथिला अच्छा तो मु एथि पय सुनाए जे जो कविताटी आम बापा माँ को शुणे पारिबा से कविताटी ए समाज आम समस्त को शुणे पारिबा तो मो बापा माँ को कविताटी शुणाउछि माने से कवितार सेतिक शालीनता अछि से कवितार भाव मर्म अर्थ सेतिक मजबूत अछि जदि मो बापा माँ ताको ठीक भाव ग्रहण करूचंती समाज मध्य ग्रहण करियो बोली मोर आशा थाए सेति पय मु मोर प्रथम श्रोता भाव रे मो बापा माँ को बाछिताए कुआ जाय कि दीटा डंगा रे गोड़ रखिले ना एकूलर हब ना सेकुलर हब आपण आपटे चिकित्सक भी एपटे भल लेखक भी आपण को लागे नि जदि आपण भल लेखक हेइथांते आहुरी प्रतिष्ठित होइथांते न जने तो डॉक्टर हेइथांते तले भल भी हेइ पारथांते नै देखंतु आपण जेते साहित्यिक आम राज्य नुह आम देश रे मध्य ना करिसंती से केवल बसी लेखु नांती बा लेखि नांती से निश्चिंत कौनसी ना कौनसी कार्य गोटे नियोजित थिबे एमती दिन राति बसी कहीं लिखि पारिबो नाही जदि से लेखे मध्य से लेखटा सेतिक उन्नत मानर हेइ पारिबो नाही बेली मोर विश्वास तंकर जे भी लेखिछि आज्ञा बा मु भी लेखुछि बा मो समसामयिक अनेक व्यक्ति विशेष लेखुचंती से किछि ना किछि प्रोफेशन ने अछंती आपण बिना प्रोफेशन ने कहीं एठी बसी दिन राति लेखि पारिबो नाही तेनु करी मु कहबी ताहा दुईटी डंगा नुह एहा गोटे धारा जे मोर किछि निजस्व कर्म अछि जहा द्वारा मु पेट पोषुछि एवं लेखाटा मोर पैशन कहि परिबी बा सेही हिसाब रे मु लेखुछि प्रवृत्ति कहि परिबी एटा एबेकार युवपीढ़ी मानक पे निहाती दरकार गोटे वृत्ति रहिबा गोटे प्रवृत्ति रहिबा सेबे मध्य थिला एबे मध्य अछि कारण आपण खाली लेखिले तो बंच परिबेनी ना आज्ञा आपण खाली कविता लेखि कोन मु बंच परिबे आज्ञा नहीं जे मु कविता को नेकी कोठी बोधे मो जानि बारे तो दुनिया रो सबुठारु सस्ता जिंस होउछि कविताटी कारण गोटे बही रे 50 टी कविता थाए ता मूल्य होइथे 150 टंका गोटे कविता को पड़े 3 टंका ताठर तो आ किछि कम रेट रे आजिकली समाज रे मिली पार नहीं तेनो करी किछि ना किछि हमको वृत्ति रे रहिबा पड़िबो जे भी लेखिचंती समस्त कोछि ना किछि वृत्ति रे रहिचंती आपण अनेक गीत भेटी देइछंती दर्शक मानकु किंतु ताहा अन्य लेखक तुलना रे बहुत कम तो आपण अधिक कमर्शियल लिखिथिले आहुरी प्रतिष्ठित लोकप्रिय होई पारथांते नहीं सेमती किछि नाही मो जानि बारे अल्प लेखिकी मध्य आपण लोकन को हृदय रे रहि परिबे सेमती नाही बहुत गुडा लेखिबा दरकार लोकन को पाखे रहिबा पई द्वितीय रे मु जो प्रोफेशन ने अछि से प्रोफेशन रे सेमती किछि समय नाही जे आपण एतिकी समय से प्रोफेशन पर आपण फ्री हे गले आज्ञा तो सेतिकी समय मिलिबा मध्य दरकार ए प्रोफेशन को आसिकी कमर्शियल गीत लेखिबा पई कारण सेठी
कविताटी मु भावुची मु लेखुची मु छाड़ुची सीधा दर्शक पाखु जाऊँगी से ग्रहण करुँच न कर सरीगला किंतु गोटे कमर्शियल गीत पे आप अनेक धारा दे जावाक पड़ो अनेक लोकों सहित कंटाक्ट आसवाक पड़ो ताहले जाए आप गोटे कमर्शियल गीतर आउटपुट दे पारे तो हुए तो कौटी ना कौटी से समय अभाव मो पाखे रही जाऊँगी पाखापाखि केते लिखि सारे कमर्शियल गीत पाखापाखि मु 30टा फिल्म गीत लिखि सारे फिल्म रे गीत लिखि सारे आल्बम अनेक गुड़े लिखी से भल आय हुए जहाँ चलती आज समय रे से हिसाब से कहि पारिबी ठीक ठाक अछि आज्ञा आपण एते कविता लिखिले तापर एपटे कमर्शियल गीत भी लिखिछन गुडा एल्बम भी करछंती तो आपण चाहिथिले नाटक भी लिखि पारथांते एबे तो को हाउचे नाटक रे 3 ରୁ 4 लाख टंका भी मिलुची एबे चाहिनांते नाटक लिखिबा को मु पैसा बदल केबे लिखिबा को चाहि नाही एटा हला प्रथम कथा नाटक कथा से धारा को मु केबे बाछि नाही जेमति कहली आपन को कारण मु कमर्शियल लेखा एतिकी फिल्म लेखिला परे मो पाकर सुजोग थाई मध्य समय अभाव मु ताको समय देई पारु नाही जदि जड़े मत पैसा देबे मु ताको समय देई परिबि नाही बा तांकर जहा चाहूचंती मु ताको जस्टिफाई करि परिबि नाही तले मते कोठी ना कोठी दोषी लागिवो तेन करी जदि केतल अनुभव हुए कि हां मु प्रचुर समय देई परिबा जहा चाहूचंती तांको उपयुक्त जिनस देई परिबि तले निश्चित भाव रे भाबिबि केबे एबे शुभ बाबू आम पाखे अछंती माने दर्शकों डिमांड होची गोटे कविता सुनिबा तेबे राजनीतिक पाणीपाग नहीं कि राजनीतिक माहौल को नहीं कि शुभ बाबू गोटे कविता कहिबे नहीं आमे एमती किसी कविता कहि परिबा केवल जे गोटे क्षेत्र को नहीं कविता कहले लोक ग्रहण करिवे ता नुहे आपण देखिबे मोर अनेक कविता जो समय चली थाए लोक सही समय कविता छाड़ती से पर्टिकुलर टॉपिक उपरे मु आशा करे सही समय छाड़िले तो लोक सेही भितर अच्छे शुणिबे ठीक अच्छे आज्ञा मु सेही समय पर छाड़ी केते दर्शक को आकृष्ट करि पारुची ताहा मते टिके बेसी आत्मसंतोष देइथाय आज्ञा कारण मो लेखार बलिष्ठता सेठु ही मते जना पड़े किंतु जेतले आपण कहिलेनी से विषय रे कोन कहबी राजनीति तो नहीं बहुत कविता अच्छी मु एटा कहि परिबी कि ओलोटा दुनिया भितर आमे बर्तन एमिति बंचुचे कि आगुरु जेतले झियोटे बजार रे जाउथिला सेतबेले पुओ ताकू कमेंट कले से फेरिकी घर को ता माँ को कहूथिले मते आज पुओ माने कमेंट कले एबे झियोटे फेसबुक रे फोटो छाड़ी अपेक्षा करूची मते केते जण कमेंट कले नहीं आज्ञा तो आगुरु जेतले पैंट टी चिरी जाउथिला पुओटी कबाट कोणे लुचि लुचि कांदुथिला जे मो पैंट टी चिरी जाइछि एबे चिरा पैंट न किनिले पुओ बापा को पचारुछि तमे आनिलो तो कोन आनिलो पैंटटा तो चिरी नहीं काहेकि तंकरी ए परिवर्तनशील समय रे मु या कहि परिबी कि जहार नथिला रफ खाता से सबुटी काटुछि नाली फिता आ जे आगरे गपे ता कथा से बनी गला गा कुजी नेता ए मोर द्वितीय कविता संकलन आज्ञा तुमे एक कविता बहिर जो कविताटी आपण सुनिबा को चाहूचंती सेही भली एक कविता कि जहार नथिला रफ खाता से सबुटी काटुची नाली फिता जे आगरे गपे ता कथा से बनी गला गा कुजी नेता जे कला को करिला धबल तार सबुठी आदर प्रबल जे जानिला चाटिबा कौशल से तो सबुथिरे हेला सफल जार सबु राति थिला चौठी से तो संस्कार बांटुची सबुठी जे फेल होउथिला मेट्रिक से गाँ सारा गढ़े कंक्रीट जाए नाही जे दैनिक स्कूल से करुची सबुठी हुलुस्तुलु जे माड़ी पारिलानी कॉलेज से तो सबुठी बांटुची नॉलेज जे धनी हेला कला धन रे से तो उड़ाए स्वच्छता बानारे जे थिला गोटे बड़ गद्दार से साजिची साधुंक सौदार आ जे धुरंधर थिला नेबारे से गणा हेला स्वेच्छासेवी रे जे बसुथिला सभा शेष रे जे बसुथिला सभा शेष रे एबे आग धाड़िया ता पछरे आ जहा करूचु करूता धन रे सबु देखुची से चका आखि रे कर्म अनुसारे फल से लेखुची दब शुद्ध मूल करी साथी रे कर्म अनुसारे फल से लेखुची दब शुद्ध मूल करी साथी रे वाह
कविता तो शुणिले हम्म। एबे मु राजनीति विषय आपनको कहिथिली अच्छा तो राजनीति विषय कहले आपणकर बापांग पाखक जिबा अच्छा जे कि जगतसिंहपुर जने प्रभावशाली नेता थिले तो बापांको जेमती प्रभावशाली नेता थिले किंतु आमे देखुछु जे आपणको कविता सब सरकारक विरोध रे लेखुछंती तो बाप पुओंकर एमती नीति रे फरक काहे की सुचरिता तुम तो बहुत रिसर्च कर लगुच किंतु आपण एटा देखिबे मु केबे कहू सरकार विरुद्ध रे लिखि नाही कौन से नेता विरुद्ध रे लिखि नाही मो लेखाटी सब बेले विधि व्यवस्था विरुद्ध रे से शासन गादी जी भी बसब ताकू जदि लागिब कि ना ए जिनसटा भूल अच्छी ए जिनसटा ठीक हवा दरकार तो मु सब बेले विधि व्यवस्था ऊपर कविता लिखि थाए फेरिबा मो बापा पाखक निश्चित भाव में मु जहाँ बापा ठारू देखी जहाँ शिखी राजनीतिर ढांचाटा धीरे धीरे बदलवा लगी आज्ञा तो मो जानिबारे प्रथमे थिला सेवा नीति तापरे आसिला देवा नीति तापरे आसिला राजनीति धीरे धीरे पशुची नेबा नीति तेणु करी ए नीति भितर कोठी ना कोठी आमे छंदी ही पडुचु तो विधि व्यवस्था को बदलवा पाई कि जेतबळे भी कलम चालना करिया पड़िबो मु चालना करी बेली मानसिक स्तर रे प्रस्तुत अछि तो ए देबा नबा नीति भितरे एबे मागणा नीतिटा अधिक चली जोटा मागणा सरकार लोक मानक दौरान तो से बहुत लोक उपकृत भी होउछंदी आपण ए जिनसटा केम देखुछन मागणा नीतिटा भलो ना खराब देखंतु दुनिया रे एमती किछि जिंस नाही जहा केवल भलो हेथिबो केवल खराब हेथिबो से मनीष होंतु कौनसी वस्तु विशेष हो भल खराब मिसिक अच्छी किंतु जो प्रतिशतटा बढ़ी जाए आम से भल नौ कि खराब रे नौ आज्ञा मो जानिबारे मागणा मिलिबार आवश्यकता मध्य थिला मु ए दृष्टिभंगी देखिबे आपण दुईटी कथा कहि परिबे एठी मु गोटे बापा गोटे गुंठ जमी चाष करुथिले ता द्वारा निज परिवार से पोषुथिले कौन करुथिले ना पिला मानक पई खाद्य वस्त्र एवं बासगृह जहाँ मौलिक आवश्यकता को जोगाड़ करुथिले आज्ञा पिला माने बड़ हेले बापा तांकु डाकिनले चलो जीव तमे भी मो संगे चाष करिवो आमे आउ टिके भलरे चलिबा बापा तांकु कहिले जे मु गुंठे चाष करुथिली तमे आउ गोटे गुंठ अन्य बाबूर आनिके चाष कर ता द्वारा आम चलिबाटा आउ टिके सुदृढ़ हो पारिबो जदि सेया न करी बापा कही थांते जे पिला तुमे तो बड़ हो गलानी मु जो गुंठक चाष करुथिली चलो मु अध गुंठे करूची तमे भी अध गुंठे कर तो जणे करुथिले गुंठे एबे मिसिकी तीन जण कर भी हेगला सेही गुंठे से खाद्य वस्त्र बासगृह रे से छंदी हेकी रहिगले लग्जरी मेंटेन करि परले ने आज्ञा तो सरकार जो सुविधाटी दिले गरीब लोक माननकू ए होउची से खाद्य वस्त्र एवं बासगृह मौलिक आवश्यकताटा जदि से माने खटिबे ताले लग्जरी मेंटेन करिवे तांको पिला को भी भलो स्कूल ले पढ़ेबे से माने मध्य भलो पोशाक पिंधिबे से माने भलो गाड़ी चढ़िबे किंतु असुविधा हो जाउची कोन ना बापा गुंठे करूथिला पिला माने बड़ होला परे बापा अध गुंठे कला से भी अध गुंठे कले तेन करी मागणाटा को आमे को दिगरे नउचे ताहा हम जीवन प्रति केते प्रभाव पकेइबो तेन करी मागणा मिलिबार आवश्यकता थिला मागणा मध्य मिलिला किंतु आमे ताको केमिति व्यवहार कलु ताहा हम जीवन शैली ऊपर फरक पड़ला बहुत भल कथाटे कहले बापा कथा पचारथिली बापा बापा जन आग धाड़ीर नेता तो सी जितेबाला बिजु बाबू जितेबाला आसुता बिजु बाबूंकर बापांकर बहुत खास संपर्क थिला सी जितेबाला आपणक घर को आसते निहाती भाबरे लंच करूथले से अनुभूति किछि मन अछि हाँ बहुत छोट ही थिली यह सौभाग्य कहि परिबी कारण तांको भଳି जणे दक्ष बा कौन कहबा प्रबाद पुरुष आम जहाँ कहूचे तांकु सीधा भेटिबार बा देखिबार बा पाखरे पाइबार सौभाग्य कोठी ना कोठी मिली बापांकर तो बहुत संपर्क थिला से मते बापांकु बहुत भल पाउथले निज संतानटे भले बहुत भल पाउथले तांको ठारू मध्य बापा जहाँ शिखिचंती ताकू मध्य अनेक समय कार्य लगेइचंती कारण बापा केबे नबारे विश्वास करना सब दबा पाई विश्वास करिचंती कारण दबा लोकों आवश्यकता अच्छी समाज को वर्तमान नबा लोकों संख्या बढ़ी चलिलानी तो नबा लोक द्वारा समाज बंची पारिबो नहीं दबा लोक द्वारा ही समाज बंचिबो तार ज्वलंत उदाहरण आपण देखंतु कौरव वंश पांडव वंश युद्ध आम जानिचे महाभारत युद्ध ता आरंभ कोठ हेतिला
जदि छुंची मुनरे दबा पाई राजी हेलेने बेली युद्ध आरंभ होता जदि से दिन छुंची मुनरे से दे थांते किछि ग्राम छाड़ी दे थांते युद्ध से दिन है न थांता कि वंश निपात है न थांता तेणुक जदि से दबा को भल पाई थांते आज महाभारत युद्ध है न थांता तेणु दबा को भल पाइले समाज सब सुरक्षित रहिबो ताहले जाय के दुनिया रु जदि नहीं जीवु किछि बंचिबु अमीर होई दुनिया को जदि देई जीवु किछि रहिबो अमर हबु कि अमीर हबु तू विचार कर यू डिसाइड योरसेल्फ कि तू अमर हबा को चाहूछु कि अमीर हबा को चाहूछु आज जदि आपण 100 जन शिक्षित व्यक्ति विशेष को पचारंतु जे 200 वर्ष तले भारत वर्षर सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति किए थिले हुए तो से नाटी कहि परिबो नै आपण गोटे लेखा लिखिथिले जहाँ जो आपण पोस्ट शेयर करथिले फेसबुक रे जे कि आपण गोटे लेखारे गोटे छोट पिलाटे प्रेरणा पाइथिला से प्रेरणा पाई कि से गोटे छोट दुकान तैयारी करथिला सेटा जते बेले सुनले आपण केमिति लागिथिला नहीं से बाबूटी देखाइथिला मोर मु गोटे जगह को जाइथिली से आसला देखाइ करी मु ता पाख दुकान ने किछ गोटे किणुथिली से सेठी आसी कहिला मु से आम गाँव से भास्कर धरी बुलुथिला कुकुर पचारिली ताको गाई छाड़ी दे कुकुर धरिलु भूली गलु आम संस्कार चाहिला तलरु ऊपर देला मते से उत्तर तू सिना तो निजुकु पोषुचु मते तो पोषुची सरकार तार शेष पदटी थिला कि पशु पछे जेते सरकार कर्मठु विमुख हुओ नाही केबे कर्म तो साक्षात ईश्वर आपण देखंतु भगवान केवल लागिछि कोठी सौंदर्य पाखरे कोन भगवान लागिछि ना संपत्ति पाखरे लागिछि कोठा पाखरे लागिछि गाड़ी पाखरे लागिछि कोठी भगवान लागने भगरम लागिछि कर्म ही भगवान जदि आपण कर्म ठारू रहित अछंती आपण केते पूजा करंतु केते पाठ करंतु केते मंदिर जानतु भगवान प्राप्ति हबार संभावना बहुत कम तेणु करी कर्म ही भगवान तो से शब्दटी ताको प्रभावित करिथिला तेणु करी से विचार करिथिला नाही मु किछि मध्य गोटे करिबी तो मु कहबी जेमती ट्यूशन सार पढ़ेइले जे पिलाटा भल रिजल्ट बहुत भल रिजल्ट रखिदेला नाही ट्यूशन मास्टर पढ़ेଇବା सहित पिलाटी जदि घरे पढ़िला ताहले जायकि ता रिजल्टटा दुई गुणित हेई पारिबो तेणुकरी तांकु मध्य धन्यवाद दउछि तांकर चेष्टा थिला कोठी ना कोठी मो कविताटा टिके तांकु रंजक भलिया काम कला से आगु जाई पारले राजनीति विषय रे कथा होतली त आपन केबे ऑफर आसीनी राजनीति रे हाँ आसी निश्चिंत भाव में कोठी ना कोठी मानसिक स्तर में प्रस्तुत हैनी तार अंतर्निहित कारणटा आपन कहि दउछि जे मु छोट बड़ो राजनीति देखिछि मो परिवार रे ओडिसा रा जो बलशाली नेता ना कहतु से मो परिवार को आसीचंती प्राय केतळे ना केतळे किंतु मु आज बुझुची जो दिन मते इलेक्शन पूर्वरु किछि दबागु पड़िबो नाही कि इलेक्शन परे मते किछि नबागु पड़िबो नाही जो दिन मु एटा अनुभव करिवि निश्चित भाव में मु राजनीतिर पैदान रे पाद देबी आपणकर किछि वर्ष पूर्वरु 8 वर्ष खंडे हे गलानी ईटीवी रे गोटे कार्यक्रम प्रसारित होउथला अश्रुमोचन कर तथापि मो गाँ हसुची जहाँ को एबे भी लोक सर्च करके यूट्यूब रे देखुछंती तार अनुभूति केमती थिला हाँ नुआ चढ़ई रो डेणा लागले तार अनुभूति जेमती थाए नुआ फूल कढ़टी जेतले फूल हुए सुवासित हुए तार अनुभूति जेमती थाए जेतले झरनाटी कलकल हे बहिकरी माड़ी जाऊ थाए तार अनुभूति जेमती थाए कहि पारिबे ठीक सेमती थिला मो अनुभूति हाँ से कार्यक्रम छोट मोर गाँटी थिला से कार्यक्रम टी अश्रुमोचन सार आसथिले से कार्यक्रम रे गाँर अनेक कथा देखा जाउथिला ता सहित शेषु गोटे गाँर प्रतिभा किए गीत बोलुथिला किए नाचुथिला किए कविता पढ़ुथिला से प्रतिभा रे मते से कहिबा पई सेठी मु फास्ट ए तथाई मो गाँ हसु सेठी कहिथिली ता हेते आदृत होइथिला मु पछरे कहिले जे छोट मोर गाँटी कार्यक्रम टी बंद हेई थांता रिसेंटली किंतु ए कविताटी एते आदृत हला जे से आहुरी किछि दिन सेटा आउ किछि दिन प्रसारित हला तेणु कोठी ना कोठी से कविताटी मध्य मते नूतन परिचय देइछि बोली मु कहि परिबि आज्ञा एवं तापर गाँ को नहीं एते कविता लेखा हला तार कौनसी हिसाब मध्य रहिला नाही तथापि मो गाँ हसुची जहाँ बहुल लोकप्रिय होइथिला ता एटा कोन युवा पीढ़ी प्रति आनीची से गाँर मनोभावटा आनीची
ଗାଁ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଆଣିପାରିଛି ଏଟାକୁ ଆପଣ କେତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କବିତା ଆଗରୁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ କବିତା ଲେଖା ହଉଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କବିତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଗ୍ରହ କମୁଥିଲା। ତ ତଥାପି ମୁଁ ଗାଁ ହସୁଛି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କବିତା ପ୍ରତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହଟା ହଠାତ୍ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ତ ସେମାନେ କବିତା ଶୁଣିବା ଏବଂ କବିତା ଲେଖିବା, କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର। କାରଣ କବିତା ଯାହା ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ବେଦ ବିଷୟରେ ବି କହୁଥିଲେ, ତ ବେଦ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? କହିପାରେ କିଛି ନାହିଁ, କହିପାରେ ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ବେଦରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବେଦରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା କାଳ୍ପନିକ, ବୋଧେ ତାହା ସତ୍ୟତା ଅନେକ କମ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ନାଇଁ, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିଲାଟିଏ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିଲାଟିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି 3 ଗୁଣନ 2 ସମାନ କେତେ? ଗରିବ ପିଲାଟି କହୁଛି 6, ଧନୀ ଘର ପିଲାଟି କହିପାରୁନାହିଁ। ଆ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ 3 ଗୁଣନ 2 ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ଘରର ପିଲାଟି ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଗଲା ତାହା ସହଜ ସାଧ୍ୟ। ନାଇଁ, ବେଦରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା ଭୁଲ, ଏ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ରଖିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରେ କହିଲେ ଯେ ଗଣେଶ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମଳିରୁ। ଆମେମାନେ ହସିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ, ଏ କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଯଦି କେବଳ ପିଲା ଘର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏବେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର, ମାନେ ସିଜରିଆନ୍ ଡେଲିଭରି, ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଡେଲିଭରି, ସରୋଗେସି ମଦର, ଦେयर इज ଗ୍ରୋ କରି କରି ଚାଲିଛି। ସେ କନସେପ୍ଟଟା ମୋ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଯାହା ବାହାର କରିକି ଯାଇଛି, ସେ କନସେପ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆହୁରି 50,000 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ। ଆମ ଜେଜେବାପା ଆମକୁ କହୁଥିଲା ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ଯେ ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକି ଆସିଥିଲା, ଆମେ ମାନେ ହସିଲୁ, ଏ କ'ଣ ବୁଢ଼ା କହୁଛି, କାରଣ ସେଇଟା ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର କଥା ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ମୁଁ ସିଏ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ କ'ଣ କଥା କହୁଛି ତାକୁ ପାରି ହଉନାହିଁ। ଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ବାହାର ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କହିଥାନ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ତାହା ମହାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଲା, ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀରେ ହାର୍ଟ ଲଗା ହେଲା ଏବଂ ଲୋକଟି କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ମରିଗଲା। ଆମେରିକା କହିଲା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ, କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ବେକ କାଟିକି ହାତୀ ବେକ ଲଗେଇକି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସେ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେମାନେ ଅନେକ କିଛି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ ବୋଲି ବା ସେତିକି ଆମେ ଲେଖିକି ରଖିପାରୁନୁ ବୋଲି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ କିଛି କରିନୁ ବୋଲି, ବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା କରିଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ଆମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଗରେ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍। ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ସିଷ୍ଟର, ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟର ଆସି ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହଁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତୁ, ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବେ। ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ପଶେଇକି ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ କି ତାକୁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼େ, ଯେତିକି ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ନମ୍ବର 1 ରେସରକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିବ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟେ ଚଲେଇକି ଆସେ ମୋ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଝୁଲୁଥାଏ, ସାଇଡରେ ଗାଈ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, ସେପଟେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ପିଲାଟି ବହୁତ ବାଇକଟିକୁ କେତେବେଳେ ବାଁ ପଟେ ପଶାଏ ତ କେତେବେଳେ ଡାଁ ପଟେ ପଶାଏ। ମୁଁ ଏତେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକେଲକୁ ଡେଇଁକିରି ଆସିକି ମୋ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ମୁଁ ସେତିକି ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ ଡ୍ରାଇଭର। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ସେ କରେଜର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବେଦ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଯେଉଁ ପୋଡକାଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଏଠି ତଳେ କିଛି ଇଟା ପୋତା ହେଇଛି,
ऊपर किसी इटा लगी आम ऊपरटा को भारी झड़ाझड़ी करूँ साइज कर रखू दिने से तल इटा को खोलिकी देखु ना जे से परिस्थिति केमती अच्छी ଆଜ୍ଞା किंतु से जो दिन दोहली जीव ना ये इटा गुड़ा सब भड़ भाड़ गली पड़ तेणुक वेद जदि से इटा हुए विज्ञान हूँ इटा वेद उपर विज्ञान ठिया ठीक वेद जदि ठिकणा हुए विज्ञान बाट सेठी पहुँची पारिबो किंबा ता पूर्व डिस्ट्रॉय हो जिवो तथापि मो गाँ हसुची विषय पचारि ए बहीटा बहुल भाव में प्रसारित होता लोकों पाखे जोटा कि आम जाना पारे गंजाम सर्वाधिक बिक्री होता गंजाम कहीं सर्वाधिक बिक्री है नहीं देखु कौ समय जिते हुए तो गंजाम पाठक मैंने बेसी भल पाई मु धन्यवाद से देवी कौन गोटे जिला को दौनी मो पाठक को दौची से जो जिलार भी हूँ तेणुक गंजाम जिला जदि अधिका भल पाइबा ताले मु हृदय धन्यवाद दौची गंजाम जिलावासी को तो नहीं निश्चित भाव में तथा मो गाँ हसुची कविता बहीटी मोर बहुत भाव में प्रसारित होता लोक मैंने भल पाइबा देइछंती आशा करी से भल पाइबाटा आगु को जारी रहिबो से भल पाइबाटा चिरंतन हेबो आपनकर गोटे कविता थिला चालो भाई आमे गरीब हवा जहाँ को नहीं गोटे बहुत विवाद मध्य देखा जाइतिला किंतु मु आपन केने प्रश्न कोची लोक काहे की गरीब हेबे से जिंस नै कि आपन एमती कविता काहे की लेखिले गरीबर संज्ञाटा जहा जदि आमे सेही जिंसटा कोठी पाइले ताहले ताकू आमे गरीब बोली कहिबा आज्ञा आपण देखंतु धनी जदि आप गोटे पर्याय सारणी करेंगे ताले प्रथम लेखा हम धनी तापर लेखा हम उच्च मध्यवित्त तापर लेखा हम मध्यवित्त तापर लेखा हम निम्न मध्यवित्त तापर आसब गरीब आज्ञा गरीब किए ना जे निजको पोषी पारिबा सहित निज परिवार को पोषी पारे तापर आसब दरिद्र दरिद्र किए ना जे केवल निजको पोषी पारे ता परिवार को पोषिबार सामर्थ्य ता पाखर न थाए सेठी गोटे गार पड़िला सेठी लेखा हला दरिद्र सीमा रेखा तले दैट मीन्स बीपीएल आज्ञा बिलो पॉवर्टी लाइन सेठी गोटे गार पड़ला ता तले जी आसिले से कौन आज्ञा जहा को कहे मु इतर प्राणी से निज परिवार पोषुची इतर प्राणी कहले मनुष्य व्यतिरेक जो प्राणी रहिले जहा को कहे मु इतर प्राणी से निज परिवार पोषुची जंदारू पिंपुड़ी मुसाठू मईसी निजे खटी निजे खाऊची हेले मो कुटुंब पोषिबा पाई मु मागणा सेवा को चाहिची मु श्रेष्ठ जीवटीए कहूची मु श्रेष्ठ जीवटीए कहूची आज्ञा तो मु गोटे श्रेष्ठ जीव आज कहूची जे गोटे जंदा पिंपुड़ी मूषा मईसी निजे खटी निजे खाऊची निज परिवार को निजे पोषुची मो परिवार को मु पोषिबा पाई वर्तमान अधिकांश युवशक्ति पंचायत ऑफिस बाहर लाइन लगौछन सेठी गोटे लेखक कौन लिखि परिबो आज्ञा आज्ञा मो पूर्व पीढ़ीर 70% वर्तमान बार्धक्यता न नेले से माने दुखित हो जाउछंती सेठी गोटे लेखक कौन लिखि परिबो आज्ञा तेणु मुझे लिखी कि इंदिरा आवास छात तले आम राजीव बिजुली जालिबा 5 टंका दे भात डालमा खाई महाआनंदरे गड़िबा चालो भाई आमे गरीब होबा चालो भाई आमे गरीब होबा आमे जानिछु कि मद बंद हो गले नारी निर्यातना बंद हो जिवो तांको ऊपर उत्पीड़न कि बलात्कार बंद हो जिवो किंतु आपण जाने एमिति लोक आपण एको विरोध करूछंती एको विरोध करूछंती मद को ना ना मु मद को बंद करिया विरोध करू नै मु से कथाटी की विरोध करू जे मद बंद हो गले नारी निर्यातना बंद हो जिवो आज मध्य अनेक राज्य रे मद बंद हेछि सेठी कोन नारी को प्रति निर्यातना बंद हे छि ना तेणु मद बंद होबार नारी निर्यातना संगे किसी संपर्क नहीं आम आईनटा से कठोर होबा दरकार कारण जड़े मद पीथिबा व्यक्ति विशेष मो गाँव गोटे पिला मद पीछि से मो छकरे ठिया कि अनेक प्रकार स्लांग लैंग्वेज यूज करी गाली गुलोज करुछि किंतु मो छक ठारू आउ गोटे गाँव दूरता 1 किलोमीटर से छकरे पहुँचला बेलू से नीरव ठिया होछि कारण से जानी पारुछि जे मो छकरे मते कहीं बाड़े पारिबे नाही अन्य गाँ छकरे मु जदि पाटुंड करी मते आसी से माने बाड़े पारिबे तेकुरी मद पी स्थान रे ही केवल नारी निर्यातन हम यह नुहे तेकुरी ए कॉन्सेप्ट को उठे देबा दरकार जे मद रहिबा द्वारा ही नारी निर्यातन होउछि नहीं मद न रही कि मजे नारी निर्यातन हेतु ता मानसिकता से मानसिकता को हटेबा दरकार तो मद बाहाना रे अनेक लोक खसी जाउचंती जे मु मद पीथली बेली जानि पारली ना नारी निर्यातना करतेली यदि मद पी कि मु मो भौणी की जानि परछि
ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା ଏଇଟା ଥିଲା, ଯଦି ମଦ ପିଇକି ସେଇ ଲୋକ ମଦ ପିଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେବା, ଯୋଉ ଲୋକ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଗଡୁଛି, ଯାହା ମୁହଁରେ କୁକୁର ପରିସ୍ରା କରୁଛି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ମଦ ପିଇକି ପ୍ରକୃତ ନିଶା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜମା ନିଶାରେ ହେଇନାହିଁ। ଆଇନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୋହଳ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବେଶୀ ମଦ ବାହାନାରେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଘଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କ ମଣିଷର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି ବି କରୁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ। ତ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମଣିଷର ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ? ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ କବିତା ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଗଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଉପନ୍ୟାସ, ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥେରାପି ଅଛି, ମାନେ ଗୀତ ଥେରାପି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲାଗେ ଆମେ ମନେ ମନେ ଆମର ଭଲ ମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଗୀତ ଗୁଡାକ ଆମେ ପସନ୍ଦର ଗୁଣଗୁଣେଇଥାଉ। ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ଭିତରେ ମାନସିକକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମସଲା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଅସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବେଶୀ ଆଘାତ କରିଥାଏ ବା କଲମ ବେଶୀ ଆଘାତ କରିଥାଏ, ଏଇଟା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ନିହାତି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଦେହକୁ ଆଘାତ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ମନକୁ ଆଘାତ କରିପାରେ। ନିହାତି ଅସ୍ତ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେକକୁ କାଟି ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କବିତାଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମାକୁ କାଟି ଦେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଯୋଉ ଯାଏଁ ଅସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ, ସାହିତ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଭାଷାଟି ସରଳ ହଉ ଶସ୍ତା ନ ହଉ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତି କ'ଣ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇବେ, କ'ଣ କହିବେ ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇବାକୁ? ମୁଁ ସେମିତି କହିଲା ଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସମସାମୟିକ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିପାରିବି ବା ଯେଉଁମାନେ ଲେଖା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି, ଯେମିତି କହିଲି କି ଭାଷାକୁ ସରଳ କରିବା, ଭାଷାକୁ ଶସ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତା ଭିତରେ ଥିବା ଫରକଟିକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବୋହୂ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ସକାଳ 8টাରେ ଉଠୁଛି, ତାକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଣବସା, ଗୁରୁବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେ 8ଟା ବେଳେ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତା କରୁଛି, ସ୍ୱାଧୀନତାଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତାର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଫରକଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ 80% ଶିକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଜଣେ ସଂସ୍କାରିତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଧରି ନେଇ ପାରିବା ଯେ ପରିବାରରେ 80% ସଂସ୍କାରିତ ଲୋକ ଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ଭାଷାକୁ ସରଳ କରୁ, ଭାଷାକୁ ଶସ୍ତା ନ କରୁ, ଏବଂ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ବାଣ୍ଟୁଛି, ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକଟିଏ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉ ପାଠକଟି ମୋ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିବ ତା ଜୀବନର ଏତିକି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ମୋ ଲେଖା ପାଇଁ ଦେଲା, ବା 1 ମିନିଟ୍, 2 ମିନିଟ୍, 5 ମିନିଟ୍ ଦେଲା, ତା ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପରେ ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମୋ ଲେଖାଟିକୁ ଏତିକି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଲା ତାହେଲେ ମୋ ଲେଖାରୁ ସିଏ ହସ ପାଇବା ଦରକାର କି ଲୁହ ପାଇବା ଦରକାର କି ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଘାତ ହେବା ଦରକାର କି ତା ମନ ବିଚଳିତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ତାହା କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ସମୟ ନେବାର ଅଧିକାର ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ସାଧା ସିଧା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ୟା ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସାଧା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପରିଚୟ ମୋର ଶବ୍ଦ ହଉ, ମୋ ପୋଷାକ ନୁହେଁ। ମତେ ଲୋକ ମୋ କବିତାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୋ ଫିଟିଂରୁ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ମୋର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, କାରଣ ମୋ ଲେଖାଟା ସେତିକି ବଳିଷ୍ଠ ହଉ, ମୋ ପୋଷାକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୁଚି ଯାଉ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ଏଲୋପାଥିକ, ଆମେ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଲୋକ ଏଲୋପାଥିକକୁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି, ତ
तो या भितर आपण जने आयुर्वेदिक डॉक्टर भितर फरक कौन देखुछंती आयुर्वेदिक आ एलोपैथिक भितर? नहीं फरक तो बहुत अच्छी आयुर्वेदिक उभय चिकित्सा गोटे घर भितर आम समस्ते रोचे बट बापा चरित्र अलग माँ को चरित्र अलग भाईर चरित्र अलग भौणीर चरित्र अलग सेमती सबु चिकित्सा शरीर होता है किंतु सबुर धारा अलग होता है। एलोपैथिक चिकित्सा सामयिक उपशम दे पारुची सांगे सांग लोक को उपस्कार दे पारुची लोक माने टिके बेसी आकृष्ट से होचंती। आयुर्वेदिक चिकित्सा संपूर्ण भल करी माने रोगटी को संपूर्ण भल करबा पई कि जो चिकित्साटी करा जाए मो जानिबार आयुर्वेदिक होची ताहा। अनेक समय आपण सुनिथिबे जे आयुर्वेदिक रे डेरी रे भल हुए रोगीटे कहे जे आयुर्वेदिक रे डेरी रे भल हुए। अच्छा मु आपन पचारिया को चाहूची जे आयुर्वेदिक रे डेरी रे भल हुए ना डेरी रे भल हबा लोकटी आयुर्वेदिक खाइबा को आसे? डेरी रे भल हबा पई लोक हे खाइया को आसे ता माने कहार टिके अंटारे रक्का पसले कि आम पाक आसे नहीं जेतळे से सबुआडे बुली बुली मो अंटा भल हब नहीं से सेतळे खोजे कोठी जने आयुर्वेदिक डॉक्टर अछि मु ताको पाक जिबी। कहार टिके लूज मोशन हेले के आम पाक आसे नहीं जेतळे मोशन हे से पूरा सेजरे पड़िबा अवस्था आसी जिवो से खोजिबो मु कोठी ना कोठी गोटे आयुर्वेदिक डॉक्टर को देखिया पई जिबी। तो मु एबे तो लोकन को हाथ जोड़ी कहूची जो लोक मो पाक आसुची मते 4-6 मास समय दियंतु कारण मो औषध किसी स्टीरॉयड केमिकल नाही कि मु आपन सांगे सांगे उपकार दे पारिबी नाही मते 4-6 मास समय दियंतु मु निश्चित भाव रे आपन मान को उपकार देबी। आपनगर गाँ ने गोटे क्लिनिक अछि जार ना होची फेल पिलांको स्कूल एमिति ना आपन कोन पई देले? नहीं सेटा मु देइनी सेटा लोक मान देइचंती सेटा मो बापा को बेलू बा मो जेजापा को बेलू दिया हिची एटा कहि पारिबी से विभु आशीर्वाद कि अनेक लोक जे सबुआडू फेल होंती ता अर्थ अनेक चिकित्सा क्षेत्र को जाई थांते तांको रोग भल होई न थाए से सेठिके आसंते एवं औषध किछ दिन खाइला पर संपूर्ण भाव रे आरोग्य लाभ करि थांते सेति पई से नाटी लोक माने देइचंती ता फेल पिलांको स्कूल जे सबुआडे फेल हुए ए स्कूल ले पाठ पढी कि पास करे तो सेति पई लोक माने सेटा को देइचंती। जणे व्यक्ति जदी एलोपैथिक मेडिसिन खाउछंती ता एका सहित मिसी के आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई परिबे? बढ़िया क्वेश्चन टे कले मु धन्यवाद दउचे एथि एलोपैथिक मेडिसिन सहित आयुर्वेदिक औषध मध्य आपण खाई परिबे किंतु से आयुर्वेदिक टा स्टीरॉयड केमिकल फ्री हेथिबा दरकार। आजिकाली अधिकांश आयुर्वेदिक मध्य मिलावट हेलानी आज्ञा तेणु करी आपण जदि एलोपैथिक खाइबे कारण एलोपैथिक गोटे केमिकल कंपाउंड जदि आपण से मिलावट आयुर्वेदिक खाइले से डबल केमिकल हे आपण शरीर पे क्षति करिवो जोटी प्रकृति आयुर्वेदिक दिया होची कारण एलोपैथिक संगे संगे उपशम दे पारिबो। तो एलोपैथिक को विभाग रो औषध भी लोकटी खुशी रे खाई न थाए ताको कष्ट लागे बेली से खाई थाए। आयुर्वेदिक टा समय सापेक्ष किछि दिन लागिबो आपन को उपकार दबा पई से पर्यंत जाय आपण चाहिले ताहा सहित तुरंत उपकार पई किछि एलोपैथिक मध्य खाइले किछि असुविधा नाही किंतु जानिबा दरकार जे से आयुर्वेदिक टा केमिकल फ्री हेथिबा दरकार। कैंसर भली रोग जहा को भल करिबा पई बहुत दिन लागि जाउची एमिति कि लोक मरि भी जाउछंती ताहा कोन आयुर्वेदिक द्वारा भल हे परिबो? देखंतु सबु रोगर निदान तो आयुर्वेदिक रे आरंभ हेछि चरक एवं सुश्रुत जणे सर्जरी एवं जणे मेडिसिन जहाँ नुआ नुआ रोग आपण आसुची बा शुणुचंती आयुर्वेदिक रे रिसर्च आवश्यकता रहिलानी जहाँ एतिक हजार वर्ष तले लेखा हेतिला ताकू नहीं आमे वर्तमान आगे चलुछु जेतिक रिसर्च अन्य चिकित्सा क्षेत्र रे हेई पारुची सेतिक रिसर्च कोठ ना कोठी आम आयुर्वेदिक शास्त्र रे आवश्यकता रहुची निश्चित भाव रे भल हेई पारिबो किंतु एमती खाली उड़े की कहीदेले हाँ भल करदेवी औषध देदेवी लोक पैसा रखिदेवी ताहा कथा नुहे जदि रिसर्च हो पारंता कोठी ना कोठी आमे मध्य सेथरे सफल हो पारंते तेणुक सरकार से रिसर्च दिगटा आगू नेबे बोली मोर आशा विश्वास। वैद कविराज आ आयुर्वेदिक डॉक्टर ए तीन जण एका ना अलग अलग? नहीं एका धरि नियंतु जेमती कहली जेज बापा एवं पुओ
मा नाती सेमती डॉक्टर कहले आम ए पूरा सर्टिफिकेट पाउचु गवर्नमेंट तरफ पाठ पढ़ुचु एतिक दिन तो आगुरी सेमती नथिला जे किसी चिकित्सा भितर जहाँ नॉलेज थिला से माने चिकित्सा जगार रहुथिले बा वैद्य बोली ताको आमे कहूथिले तापरे कविराज कथाटी आसला तापरे डॉक्टर कथाटी आसला माने धरि नियंतु 80 दशक 90 दशक एवं 2000 दशक सेही मनीष सेही सब किछि किंतु सामयिक भाव जो परिवर्तनटा है से परिवर्तनटा आप कहिबे घरे घरे एबे एसिडिटी आ गैस्ट्रिक तो ए गैस्ट्रिक आ एसिडिटी खराब खाद्य पेय जो को हेउची ना तांको खराब खाद्य हमर दैनचर्या जो को हेउची आपन कोन लागुची खराब खाद्य पाई रोगर भूमिका बहुत कम 10% मु कहि पारि आपण भी सुनुचंदी से कथा खराब खाइदेलु देह खराब हो गला मसला खाइदेलु देह खराब हो गला मसला कोन आगे मसला कहले हम कोन बुझले जोटा तेल मसला अधिक अदा रसुण पियाज फुटण जीरा मेथी ए सबरो मिश्रणटा मसला तो आ भीतर कोटा देह पई खराब ए सब त किछि खराब नो मसला धरे जो फसलाटा हम मिसौचे दैट इज बैड फॉर हेल्थ आज्ञा खाद्य रोगर भूमिका बहुत कम ता पई गैस्ट्रिक हो नहीं आपण एनालिसिस करंतु केबे गोटे पागल को आपण देखिचंती आपण को अंचल रे गोटे पागल बुलीबार नहीं केते वर्ष पागलटे बुलीबार देखिचंती अनेक दिन धरी नहीं वर्ष वर्ष बुलुची पागल कौन खाए बाहर जा जिंस मेडे डस्टबिन गोटे खाए नहीं कुकुर फाळे खाइथो ताकू मध्ये खाइ दउथियो नहीं जदि खराब खाद्य रु गैस्ट्रिक हेई थांता तले प्रत्येक पागल रोगी जण जण गैस्ट्रिक हेई थांता नहीं आगे हुए तो आपण कहि परिबे जे पागल गैस्ट्रिक होउथिबो आज्ञा से जानि पर नथियो आपण जानिबा किछि दरकार नै गैस्ट्रिक जदि आपण हैला आपण ट्रीटमेंट न हले तार कन्वर्ट हे जिवो अल्सर को आज्ञा अल्सर हेले आपण को से जानि पर नथियो अल्सर हेले ता सिम्पटम्स देखैबो झाड़ा बांतरे ब्लड आसीबो झाड़ा हबो लोकटी झड़ी जिवो सुखी जिवो नै ताकू भी चिकित्सा न हला पागलटे आ 6 मास पर मृत्युवरण करिवो जहाँ सामयिक भाव समस्त संग घटुची ताले गोटे पागल वर्ष 1.5 वर्ष भीतर मरजिबा कथा एमती होउची कि ना पागल ठरो खराब खाद्य किए खाउची दुनिया रे के खाउ नांती के खाउ नांती ताले एठी हम कहि परिबा खाद्य पे गैस्ट्रिक होउनी ना पागलटी जहाँ करे जदि आमे सेया करि परिबा आमे भी गैस्ट्रिक रे पीड़ित होबा नै पागलटी कोन करे ना प्रत्येक दिन गोटे पागल ए छकरू से छक से छकरू ए छक पाखा पाखी 10 किलोमीटर जीवा आसबा करे आज्ञा एवं पागलटी जहाँ पाइची से खुशी हो जाए जहाँ पाइची जदि आपण आत्मसंतोष हो जाई पारिले ताले आपण मध्य अनेक रोग ठार दूर रहिबे खाली गैस्ट्रिक न आज्ञा मो रूम रे लागि थिबा भलो कंपनी रो एसीटी रे सोईकरी मु भाबुची ए एसी ठरा आउ अन्य कंपनी न हेतले से एसी आउ टिके जल्दी ठंडा हिथांता आज्ञा किंतु जदि मो घर रो गेट टा को दिन खोला रही जाइए भूल बसतः मो अंचल थी पागलटी भूल गली आसी से गेट देकरी से जो आउटडोर टी मो एसी लगी जो थोपा थोपा पानी पड़ुची सेठी से शोइबार सुजोग पाई जाइए से दिन से बहुत धन्यवाद प्रभु को दउची आज गोटे अमृत जगह मते शोइबाक देला एवं से निघोड़ निद्रा शोइ पड़ुची किंतु मु काहे कि अमुक कंपनी रो एसी टा आउ के लागि थिले आहुरी भलो ठंडा हेई थांता ता चिंता करी करी मते निद हो नाही 2 वर्षर छुआ हाथ रो मोबाइल नहीं गले सी भी बर्तमान कहूँ बापा माँ को मर्डर करदे तो दिस इज द स्ट्रेस जहाँ आम पूर्व पीढ़ी करुले से 80 वर्ष जाए औषध खाऊ नथिले ताहा जदि आमे वर्तमान करि परिबा आमे मध्य अनेकांश निरोग रही परिबा आज्ञा कोन करुथिले बा आमे कोन करिबा सुचरिता तमे भी मन रख यथा संभव करबा को चेष्टा करिवो एटा एमती असंभव कथा मैं कुछ कहू नाही करबा पई सूर्य उदयर 2 घंटा भितर खाइबा सूर्य अस्तर 3 घंटा भितर शोइबा आज्ञा दिन भितर 3 रु 4 घंटा शारीरिक परिश्रम करिबा आ सबुठारु बड़ कथा होची जेमती कहली पागल कथा जहाँ पाइचे से खुशी हो जावा जहाँ न पाइबा ता पछरे गोड़ेबा नहीं मो जेनरेशन रोगी हबार मुख्य कारण होची जहाँ पाइची ता धरे खुशी हो पारु नहीं जहाँ न पाइबा ता पछरे गोड़ौची आज्ञा
जदि से जिनसटा आम खुशी ही जाई परिबा कारण एबे अनेक जगार आप शुणुंट स्ट्रेस इज द रीजन ऑफ डिजीज किंतु मो शास्त्र केबेठारु लेखिकी जाइछि चिंता खाए गंडी तेणुकरी पागलटी चिंता रहित एवं प्रत्येक दिन एतिकी समय शारीरिक परिश्रम करुछि बोली सी आज निरोग अछि 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष खरा वर्षा शीत सबुथिरे बुलुछि दिनुटी औषध खाइबा पे आम पाक आसुनी तेणु आमे माने जदि एई भाव सूर्य उदयर 2 घंटा भितर खाइबा सूर्य अस्तर 3 घंटा भितर शोइबा प्रत्येक दिन एतिक समय शारीरिक परिश्रम करबा और जहाँ पाइछे से खुशी हो जाई परिबा आमे भी गोटे निरोग जीवन बंची परिबा निहाती एबे मोटापण दूरेबा को लोक आयुर्वेदिक एबे प्रिफर कलेनी तो आयुर्वेदिक द्वारा मेडिसिन खाइले आयुर्वेदिक मेडिसिन द्वारा जन लोक कोन झड़ी परिबो हाँ आयुर्वेदिक शास्त्र सबू हो पार किंतु कथा होची आयुर्वेदिक टा डुप्लिकेट न होइथिबा दरकार जो व्यक्ति विशेष भी व्यवहार करुचंती आग से अनुष्ठान कौन से अनुष्ठान केते दिन से अनुष्ठान ठीक दिया होउछि ना नाही जदि मु सांगे सांगे खाऊ खाऊ गोटे टैबलेट आयुर्वेदिक रो मो गोड़ बिंधा सांगे सांगे दूरे जाउछि कोठी ना कोठी तादरे टे मिलावट रहउछि सेटा चिंता करबा दरकार आयुर्वेदिक रे कोन हे परिबो नै आयुर्वेदिक सब हे परिबो आज्ञा कारण चिकित्सा आरंभ होउछि आयुर्वेदिक रो तेणुक आयुर्वेदिक रे सब हो पार किंतु से आयुर्वेदिक केते अच्छी ताहा मध्य जानिबा दरकार धन्यवाद शुभ बाबू आपको एते समय देथिबारु आ बहुत सुंदर सुंदर कथा कहिथिबारु जाको युवपीढ़ी माने काम रे लगेइले आयुर्वेदिक चिकित्सा भाबरे से माने फिट रही परिबे आ सुस्थ भी रही परिबे धन्यवाद आजिरो पॉडकास्ट को एठी रखुछु नमस्कार।